নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধু এবং সমস্ত পব্লিক ইনফরমেশন অফিসর ফার্স্ট আপিলের অথরিটি ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି এই বিষয়টি ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଆରଟି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପ୍ଲିକେସନ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲିକେସନ ର ଇନଫରମେସନ ନ ମିଳିଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ସିଏମ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ବୋଲନ୍ତୁ ବା ଜନଶୁଣାଣି ବୋଲନ୍ତୁ ସେଠି ତାର ଷ୍ଟାଟସ ଟା ମାଗୁଛି ଯାରି ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ସିଏମ ଅଫିସ ରୁ বা ଆପଣଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ କନସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ ସେଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦଉଛନ୍ତି କନସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଇଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ସେକ୍ସନ କୁ ରିଲେଟ କରୁଛି ସେ ସେକ୍ସନ କୁ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ସେକ୍ସନ ର ଲୋକ ତାର ଷ୍ଟାଟସ ବାହାର କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପଠଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଷ୍ଟାଟସ ଟି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାରି ଫଳରେ ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ନା ଅଯଥା ମ୍ୟାନ ପାୱାର ୟୁଜ ହଉଛି ଏବଂ ଅଯଥା ସମୟ ଟେକିଂ ହଉଛି ଯାହାରି ଫଳରେ ସରକାର ତାର ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉପାୟ ବାହାର କଲି ଗୋଟେ ଚିଠିଟା ବାହାର କଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ বা যেকୌଣସି ପିଟିସନର ଆରଟି ପିଟିସନର বা ଆରଟି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆରଟି ରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସର ମାଗନ୍ତି বা ଆରଟି ର ପରିଧି ଭିତରେ ସେମାନେ ଯାହା ବି ତାର ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖିବେ ଆରଟି ର ପରିଧି ଭିତରେ ତାର ଇନଫର୍ମେସନ କଣ ଅଛି ଜାଣିବେ ତାର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା କଣ ଅଛି ଜାଣିବେ এবং তার যে প্রভিজন ଅଛି আরটি আপ্লিকেশন ফার্স্ট অপিল সেকেন্ড অপিল বা আপনার কমপ্লেন এইভাবে ভাবে যে ଅଛି প্রাবধান সেই প্রাবধান ଦେଇକି ଯିବେ কিন্তু আরটি আপ্লিকেশন গোটে লঞ্চ କରିଦେଲା ପରେ ତାର ଷ୍ଟାଟସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣିକୁ ଆସିବା ବା ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲରେ ତାକୁ ଲଞ୍ଚ କରି ବା ସାଇଟ୍ କରିକି ଜନଶୁଣାଣି ପଚାରିବାଟା ଠିକ ହବନି ସେଇଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଚିଠି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସେ ଚିଠିଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏଇ ସର୍କୁଲାରଟି ଏଇ ସର୍କୁଲାରରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ସବୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ subject matter ହେଲା request for detail of officials for implementation of public grievance redressal system through ଜନଶୁଣାଣି portal ତେବେ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ in inviting a reference to the subject cited noted above I am directed to enclose here with the letter number 222 dated 21/1/2022 of the general manager admin OCAC wherein it is stated that RT matters are not to be taken up in the जनशुणाणी portal RT रो कौनसी मैटर जनशुणाणी पोर्टाल रे अंतर्भुक्त करा जाय परिबो नाही एई कथार प्रावधान देई आपनकर जे ओकाक रो जनरल मैनेजर एडमिन रो जनरल मैनेजर से चिट्ठी कले आपनकर जीए डिपार्टमेंट को जेतु जीए डिपार्टमेंट टोटल समस्त डिपार्टमेंट रो नोडल डिपार्टमेंट तेनु से चिठी को भित्ति करी से एई सर्कुलर टी बाहर कले समस्त पई तेनु समस्त पब्लिक इनफॉरमेशन ऑफिसर समस्त फास्ट अपिलेट अथॉरिटी डिपार्टमेंट रु आरंभ करी ग्राम पंचायत पर्यंत समस्त जानिबा दरकार जे आपनकर आरटी एप्लिकेशन रो जदी जनशुणाणी पोर्टल रे मगा हेची ताहेले ताकू हमें एंटरटेन करबा नाही कोल धारा को लेटर प्रकार ना लेटर संख्या हला आपनकर 5053 एवं डेट हला 21/2/2022 एई क्षेत्र रे आपनकर कोन अछि ना आरटीए रो कोनसी मैटर आपनकर जनशुणाणी दिया जीव नै तेणु सर्वसाधारण को बा जनसाधारण अवगति निमंते मध्य मु समस्त नागरिक मानकु नागरिक हिसाब रे मु अवेयरनेस करिया को चाहूची आरटीए रो जहां भी प्रावधान अछि से प्रावधान देकी जीवा जदि आमे तार स्टेटस जानिया को चाहूचे ताहले तार नंबर पके की आरटीए साइट रे आमे ता जानि परिबा बा आमे जानि पारनु पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को मेल करकी बा बुझी की फोन करकी बुझीबा जदि सेथिरे जदि न पाइले आमे कोन करबा ना फास्ट अपील करबा फास्ट अपील रे जदि आमे डिसएग्री हेले बा आमे सेथिरे संतुष्ट न हेले आमे कंप्लेंट करि परिबा इन्फॉर्मेशन कमिशन को बा आपनकर सेकंड अपील करि परिबा एई बळी भाबरे हमर आरटीए को कंप्लाई करि परिबा एज ए सिटीजन तेणु करी मु आपण मान को अनुरोध करिया चाहूची ए चिट्ठी माध्यम रे ए चिट्ठी द्वारा आमे समस्त जानि परसु जे आरटीए रो कोनसी मैटर टी आपनकर जनशुणाणी रे आपनकर एंटरटेन करा जीव नाही
तेणु आपण माने ए अनुसार समस्त पब्लिक इनफॉरमेशन ऑफिसर एवं फर्स्ट अपिलेट थ्री डिपार्टमेंट रु आरंभ करी ग्राम पंचायत पर्यंत समस्ते जानिबा हेबे बा जानि रखिबा हेबे जे आरटीए रो जे कोन से स्टेटस जनशुणाणी रे मागिले आपण माने ताकू एंटरटेन करि परिबे नाही कारण एठी ऑलरेडी आपनकर लेखाई जाईची जे डिपार्टमेंट ऑलरेडी लेखिछंती बहुत सुंदर भाव रे आपनको 2022 रे 21/10 21/2/2022 रे पत्र संख्या 5053 तेणु मु आपण मानक अनुरोध करिया चाहूची एई चिट्ठी प्रकार आपण माने आपण मानकर आरटीए रो आरटी बाबद रे जनशुणाणी रे जनशुणाणी एई परि भाव रे हमें हमरो जो कार्यक्रमटा को चालू रखिबा धन्यवाद समस्त शुणिथिबा हेतु मु आपण मानक धन्यवाद दोची एवं आपण मानक रिक्वेस्ट करूची जे वीडियो टी को शेयर करंतु लाइक करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु कारण एई समस्त विषय वस्तु ग्रास रूट लेवल रे आपनकर डिस्ट्रिक्ट लेवल को पहुंचु नै तेणु डिपार्टमेंट रे जो माने पीआई अछंती व फास्ट अपिलेट अछंती बा आपनकर ऊपर कर्मचारी अछंती से मानको मोर रिक्वेस्ट एई भलिया वीडियो गुडा को आपण मानकर तळ आपनकर अंडर कंट्रोल रे जो सब ऑफिस गुडा अछि से मानको आपण माने शेयर करंतु जाहारी फल रे से माने जानि परिबे अवगत हेई परिबे अवार हेई परिबे थैंक यू सो मच।